अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दांतों के मुतालिक एक नई वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर तहमीद हटक। आज हम बात करेंगे दांत निकालने के बाद एहतियाती तदाबीर। कुछ एहतियाती तदाबीर है, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे मुंह में जहां से हमने दांत निकाला है वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ेगा, जख्म बहुत जल्दी बढ़ेगा, ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तब तो सबसे पहले अगर जहाँ से हमने दांत निकाला है डॉक्टर आपको वहाँ पर रुई रखेगा, कॉटन रखेगा। ठीक है, अगर रुई नहीं है और आपके मिसाल के तौर पर अगर आपसे वो रुई गिर जाए या वो कॉटन आपसे गिर जाए तो आप उसमें साफ कपड़ा भी रख सकते हैं। साफ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि गंदा कपड़ा आप अपने मुंह में रखेंगे तो इससे आपको जरासीम इससे पैदा होगी, आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो आपने वहाँ पर सबसे पहले तो जहाँ डॉक्टर कॉटन रखा है, रुई रखा है, वो भी ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसमें साफ कपड़ा रख सकते हैं पूरी 30 मिनट तक। 30 मिनट के बाद उसका देखो, इसका फ़ायदा ये है कि अगर जहाँ पर आपको कॉटन रखा है, रुई रखा हुआ है, तो आपका जो ब्लीडिंग है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपका जो जख्म है वो भी जल्दी बढ़ेगा। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर है, मैं आप लोगों को इस पर आज का जो टॉपिक है वो बनाऊंगा। ठीक है, दूसरा आपने वहाँ से रुई हटानी है, कॉटन हटाना है जहाँ पर आपने जहाँ से आपका दांत निकला हो, या अगर आपका कपड़ा रखा हुआ है तो वो हटा ले और उसके बाद उसको फिर ऐसा ही हाल ही रहने दे। ठीक है, इसके बाद कोई इसमें कपड़ा या रुई नहीं रखेगा, क्योंकि इसका फ़ायदा यही होगा कि आपका जो जख्म है वो जल्दी बढ़ेगा। अगर आप उसमें बार बार कपड़ा डालेंगे, बार बार रुई डालेंगे, कॉटन रखेंगे तो उससे आपका जख्म नहीं बढ़ेगा, वो इससे ज़्यादा और भी ब्लीडिंग आएगी और भी आपको नुकसान दे सकती है। सिर्फ 30 मिनट के बाद आपने उसमें कॉटन हटाना है। ठीक है ना, उसके बाद आपने सिर्फ मुंह के कुल्ली जो है ना वो थोड़ा सा हल्का कुल्ली करे, इससे इंशाल्लाह आपकी ब्लीडिंग जो आती है 48 आवर्स अगर आपके दांतों से थोड़ी थोड़ी खून आएगी तो कोई टेंशन नहीं, इसका टाइम है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, आइंदा 24 घंटे तक आपने जहाँ से दांत निकाला है वहाँ पर ज़ुबान, हाथ, अंगूठा या बाहर का कोई चीज़, ऐसा चीज़ हो कि वो ठीक नहीं, मिसाल के तौर पर वो गंदा हो, तो उस जख्म में आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई दवा है, कोई ऐसी और कोई चीज़ है, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ बार बार वहाँ पर लगाना, ज़ुबान उस पर पैरना, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। बाहर का कोई चीज़, ऐसा चीज़ हो कि आप उससे कहे कि यार ऐसे मैं सफाई करता हूँ, ये भी नहीं करना, उसको बस खुला रहने दें। सिर्फ सफाई अगर आप करते हैं तो वो आपने नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालें, उससे आप कुली करें, आहिस्ता स्लोली आप उससे कुली करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपका जख्म भी जल्दी बढ़ेगा। 4 नंबर, आइंदा 24 घंटे तक ब्रश या तेज़ी सी कुली करने से इज्तनाब करें। ठीक है ना, हम अक्सर जब दांत निकालते हैं तो उसमें पानी डालते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हम उसकी कुली करते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो वो जख्म है ताज़ा है वो बढ़ेगा नहीं, वो वापस जो है ना वो खुलेगा। ठीक है, तो ब्रश, टूथपेस्ट, इससे भी आप इज्तनाब करें, ये भी नहीं करना। और इसके साथ साथ अगर कुली करेंगे, तेज़ी से कुली करेंगे, अगर आहिस्ता हम करेंगे, सिर्फ उस जहाँ से आपका ब्लीडिंग आती है अगर उसको हम साफ करते हैं पानी से तो कोई टेंशन नहीं है। अगर हम कुली करते हैं और ज़ोर से कुली करते हैं तो इससे फिर हमारा जो जख्म है वो वापस खुलेगा, जख्म बढ़ेगा नहीं। 5 नंबर, आइंदा 24 घंटे तक नरम खुराक करनी चाहिए, मतलब सख्त और गर्म खुराक से इज्तनाब करें, इसको खाना नहीं है। सख्त खुराक और गर्म खुराक से इज्तनाब पहले ज़माने में लोग खाते थे। ठीक है ना, जब उस टाइम पर जब दांत निकालते थे तो डायरेक्टली जाते थे, कोई गर्म चीज़ खाती थी तो उसी टाइम पर उसका जो जख्म था वो बढ़ जाता था। लेकिन आज का जो टाइम है ये ठंडी चीज़ से इसका जख्म जल्दी बढ़ता है। ठीक है, तो नरम चीज़ों से कम 24 घंटे तक आपने उससे इज्तनाब करनी है। 6 नंबर पर
کسی نشہ آور چیز کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نشہ کرتے ہیں، وہ نسوار ہو، سگریٹ ہو، یا کوئی اس طرح کی اور چیزیں بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اس زخم کے دوران ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے زخم کو بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے، اور اس سے اور بھی جراثیم پیدا ہوتے ہیں، آپ کا انفیکشن نہیں بڑھے گا۔ اگر ہم نشہ اور اگر آپ کا دانت نکلا ہوا ہے اور آپ نشہ اور چیز کھاتے ہیں تو آپ کا زخم نہیں بڑھے گا۔ 7 نمبر اور آخری نمبر پر، آئندہ 24 گھنٹے تک آپ نے اپنے دانتوں کا نیم گرم پانی تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر دے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے، وہ اس میں ابالے تاکہ وہ نیم گرم ہو جائے، زیادہ گرم نہ ہو۔ 3-4 دن تک، تقریباً 2 دن بعد، 3 سے 5 دن تک آپ اس سے کلی کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ، سلولی۔ اس سے آپ کا زخم بھی جلدی بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن ضرور لکھا ہوگا، وہ بھی آپ نے کھانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے بس صرف ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ بھی استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو یہ احتیاطی تدابیر بتائی، یہ بھی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 6-7 دن تک انشاءاللہ آپ کا جو زخم ہے وہ جلدی بڑھے گا۔ تو 24 گھنٹے تک آپ نے اس میں کوئی روئی ایسا کپڑا نہ رکھے، کوئی گرم اشیاء بھی نہ کھائے، سخت چیز بھی آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بلیڈنگ 48 آورس تک آتی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، یہ اس کا ٹائم ہے، آئے گا، اس سے آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دانت نکالنے کے کچھ احتیاطی تدابیر تھے جو کہ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یار ہم دانت نکالتے ہیں تو اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہے؟ ہم کیا بس ہم جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی سب کچھ کھاتے ہیں، گرم اور ٹھنڈی چیز نہیں دیکھتے، بس کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہمارے صحت کے لیے، ہمارے دانت کے لیے ٹھیک ہے، انفیکشن کے لیے کیا نہیں ہے؟ اسی پر جو میں نے آج کا ٹاپک تھا وہ یہی پر تھا کہ اگر ہم دانت نکالتے ہیں تو اس کے بعد احتیاطی تدابیر کیا ہے، یہی ایک آج کا ٹاپک تھا۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح انشاءاللہ دانتوں کے متعلق میں روز دوسرے دن پر لازمی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو کوئی دانتوں کے متعلق کوئی پرابلم ہو، کوئی آپ کو ٹینشن ہو، آپ دانت لگانا چاہتے ہیں، دانت نکالنا چاہتے ہیں، برش کرنے کا صحیح طریقہ بتانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم کو کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اسی سب کے اوپر میں آپ کو ٹریٹ کروں گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ یہی تک تھا آج کا ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔